इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से जारी तिब्बी मालूमात फ़राहम करने का ये प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ़ मज़ामीन पर मालूमात आपकी समातों की नज़र की जा चुकी है। इस सिलसिले में हम बिलखुसूस गुफ्तगू कर रहे हैं ख़वातीन की सेहत के हवाले से, और हम इस्तिफ़ादा कर रहे हैं पाकिस्तान नेशनल फोरम ऑन वुमेंस हेल्थ के शाया करदा एक जरीदे से, जिसका उन्वान था जहां औरतों के लिए डॉक्टर ना हो। इस जरीदे में सफाई के हवाले से बड़ी अहम बातें लिखी गईं जो हमने आपकी समातों की नज़र की। उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं कि सफाई इंसान की सेहत के लिए किस कदर ज़रूरी है और सफाई के ज़रिए से कितनी बीमारियों से बचा जा सकता है। इस सिलसिले में हमने आपको घर की सफाई, ज़ाती सफाई, साफ़ पानी, दांतों की सफाई और पानी को साफ़ रखने के कुछ चंद सादा और कम खर्च तरीके बताए हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ। ग़िज़ा की हिफाजत, ग़िज़ा की हिफाजत, समाअत फरमाइए। आंतों की बहुत सी आम बीमारियां ग़िज़ा के ज़रिए फैलती हैं। कभी कभी फसलें काटने वाले, उनको हाथ लगाने वाले या खाना तैयार करने वाले अपने हाथों के ज़रिए जरासीम ग़िज़ा तक मुंतकिल कर देते हैं। कभी फ़िज़ा में मौजूद जरासीम और सड़ी हुई अशिया से आलूदा गर्द गुबार ग़िज़ा तक पहुंचकर वहां बढ़ना शुरू हो जाते हैं और ग़िज़ा ख़राब हो जाती है, यानी सड़ जाती है। ऐसा उस वक्त होता है जब ग़िज़ा को ठीक तरह महफूज न किया गया हो या सही तरीके से पकाया न गया हो या ग़िज़ा पुरानी हो चुकी हो। ग़िज़ा में जरासीम को फैलने से रोकने के लिए चंद एक इक़दामात आपकी समातों की नज़र। खाना तैयार करने, खाना खाने या अपने बच्चों को खिलाने से पहले अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लिया करें। ऐसे तमाम फलों और सब्जियों को खाने से पहले धो लें या उनका छिलका उतार लें जिन्हें कच्ची हालत में खाया जाता है। कच्चे गोश्त, मुर्गी या मछली के गोश्त को कच्ची खाई जाने वाली दीगर अशिया के साथ न मिलाएं। गोश्त को काटने के बाद अपने हाथों, चाकू और काटने के तख्ते को हमेशा धो लेना चाहिए। ग़िज़ा के करीब खांसने, थूकने और च्युइंगम या छालियाँ चबाने से बचें ताकि आपका थूक ग़िज़ा में शामिल न होने पाए। जानवरों को बर्तन या रकाबियाँ वगैरह चाटने न दें। अगर मुमकिन हो तो जानवरों को बावर्ची खाने से बाहर ही रखें। जब ग़िज़ा सड़ जाए तो उसे बाहर फेंक दें। ग़िज़ा के सड़ जाने की चंद आम निशानियां ये हैं। नंबर 1, उसमें बू महसूस होगी। नंबर 2, ख़राब जायका या जायके में तब्दीली महसूस होगी। नंबर 3, रंग में तब्दीली, मसलन अगर कच्चे गोश्त का रंग सुर्ख से कत्थई हो जाए। नंबर 4, ग़िज़ा की ऊपरी सतह पर बहुत से बुलबुले आपको नजर आएंगे बू के साथ। नंबर 5, गोश्त या पक्की हुई ग़िज़ा की ऊपरी सतह पर पतली कीचड़ सी पैदा हो जाती है। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं कुछ पक्की हुई ग़िज़ा के बारे में। ग़िज़ा को पकाने से जरासीम मर जाते हैं। गोश्त, मछली, मुर्गी को अच्छी तरह पकाना चाहिए। किसी ग़िज़ा को कच्चा नहीं छोड़ना चाहिए और इतना पकाना चाहिए कि कोई हिस्सा कच्चा नज़र ना आए, ना उसकी रंगत ऐसी हो जिससे उसका कच्चा होना ज़ाहिर हो। जब ग़िज़ा ठंडी होने लगती है तो जरासीम उसमें तेज़ी से फिर बढ़ने लगते हैं। अगर ग़िज़ा को 2 घंटे के अंदर न खा लिया जाए तो उसे खाने से पहले अच्छी तरह दोबारा गर्म कर लें। जी हाँ, अगर ग़िज़ा को 2 घंटे के अंदर न खा लिया जाए तो इसे दोबारा गर्म कर लेना चाहिए। माए से बुलबुले उठने चाहिए और ठोस ग़िज़ा मसलन चावल से भाप उठनी चाहिए।
غذا کا انتخاب کس طرح کیا جائے؟ کبھی کبھی غذا پکنے یا محفوظ کیے جانے سے پہلے ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ غذا کا انتخاب کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مثلا تازہ غذا کو ایسا ہونا چاہیے، تازہ جو کچی غذا ہے۔ نمبر 1، تازہ ہو اور اس کا موسم ہو۔ نمبر 2، ثابت و سالم ہو، رگڑ لگی ہوئی، کٹی پٹی یا کیڑے لگی ہوئی نہ ہو۔ نمبر 3، تازہ بو ہو، خصوصاً مچھلی، شیل فش یا گوشت جس کی تیز بو نہیں ہونی چاہیے۔ تیار کی گئی یعنی پکائی گئی یا ڈبے میں بند کی گئی غذاؤں کو اس طرح محفوظ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، ٹن کو نیا دکھائی دینا چاہیے، یعنی زنگ، ابھار یا گڑھے نہ پڑے ہوئے ہوں۔ نمبر 2، جار کی اوپری سطح صاف ستھری ہو۔ نمبر 3، بوتلیں ٹوٹی ہوئی یا چٹکی ہوئی نہ ہوں۔ نمبر 4، ڈبے مکمل ہوں، پھٹے ہوئے نہ ہوں۔ یہ بالخصوص ان غذاؤں کی بات ہے جو تیار حالت میں ملتی ہیں۔ اب کچھ غذا کو محفوظ کرنے کے حوالے سے کہ غذا کو کس طرح محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ جب بھی ممکن ہو تازہ تیار کی گئی غذا ہی کھائیں۔ اگر آپ غذا محفوظ کرتی ہیں تو اسے مکھیوں، دوسرے کیڑے مکوڑوں اور گرد و غبار سے بچانے کے لیے ڈھانپ کر رکھیں۔ غذا کو اگر ٹھنڈا رکھا جائے تو وہ سب سے بہتر انداز میں محفوظ رہتی ہے۔ اب ہم جو آپ کو طریقے بیان کریں گے، ان طریقوں سے عمل یعنی وہ طریقہ جس کے ذریعے پانی ہوا میں غائب ہو جاتا ہے کے ذریعے ہوا کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، عمل تبخیر کہلاتا ہے۔ زیادہ مکمل ٹھنڈک پہنچانے کے لیے غذا کو کھلے برتنوں میں رکھیں۔ برتنوں کا کولر، دوہرے برتن والے اس کولر کو ایک بڑے برتن کے اندر چھوٹا برتن رکھ کر بنایا جاتا ہے۔ دونوں برتنوں کے درمیان کی خالی جگہ پانی بھر دیا جاتا ہے۔ دونوں برتنوں کے درمیان کی خالی جگہ پانی بھر دیا جاتا ہے۔ ایسا بڑا برتن اور اس کا ڈھکنا استعمال کریں جس پر چمک نہ چڑھائی گئی ہو، ایک سخت اور ہموار تہہ چڑھا ہوا، تاکہ پانی برتن کی سطح سے بخارات بن کر اڑ جائے۔ چھوٹے برتن پر اندر کی جانب چمک چڑھائی گئی ہو تاکہ پانی رس کر محفوظ کی گئی غذا تک نہ پہنچنے پائے۔ الماری کولر، ایک لکڑی کی کریٹ یا صندوق یعنی ڈبے کو کھڑا کر دیں، اس کے نیچے اینٹیں یا پتھر رکھ دیں تاکہ فرش سے اونچا ہو سکے۔ پانی سے بھرا ایک برتن کریٹ کی چھت پر رکھیں۔ اس برتن پر اور الماری کے اطراف بوری یا سن کا کپڑا یا کوئی موٹا کپڑا لٹکا دیں۔ کپڑے کو بالکل فرش تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ کپڑے کو پانی میں ڈبوئیں تاکہ نمی پورے کپڑے میں پھیل جائے۔ غذا کو کریٹ یا ڈبے کے اندر رکھ دیں۔ جیسے جیسے کپڑے میں موجود پانی بخارات بن کر اڑے گا، وہ غذا کو ٹھنڈا کرتا جائے گا۔ یہ طریقہ اس صورت میں بہترین انداز میں کام کرے گا جب آپ کپڑے کو تمام وقت تر رکھیں۔